Hindi po tang ADB 115 nangyayo ko pagkilala ako pala yung mechanic Japan. So ini alinis tayo pong masalasing kayang throttle body na ito pong nandin na matuling ayun na po kita mo muna ng video yung katuling. So yan na po may lino yung mga nanikilwal mga nita na ikilub. Okay, so yan yung paglinis tamo po pala kayo itang Kobe yan mo po yung ikwata mo grabe yung katuling. So ito pong karena itang Kobe throttle body cleaning paka naman so yan ikabit na po kayo tapos itang injector tamo yan nandun pong matuling yan makapalupot siyang dinat yan malino na yan naman. So yung injector na po pala yung ADB 6 old buri na po sabihan may busbus kaya finish aman wandang 6 old. Okay, so yung busbus na po malatila pa kayong karayom. Okay, subscribe na mo po yung kakong YouTube channel. Okay, shout out po kaya tabungan and God bless you ang ganaan po kayo